Hi guys, my name is Joser Paul. Meron ako na bago na games. Ay mo na yung pangalan niya guys. Manang games ko oy guys i-open ko ang games ni. Hi guys, my name is Joser Paul Vlog and please good morning, good afternoon, good evening sa tanan galan tao sa mga video ko and thank you guys. And may ko guys, may bago ako na games. Ang games ay pwede makash out to Lazada. Yan Lazada para makakash out to GCash guys. Ang games ko ay super legit ni guys, super 100% 100% super legit na games. Ayun guys, pakita ko ako ng Lazada. Kasi Lazada ko ay 9 pesos pa lang guys. Kasi kapil lang ko guys cash out. Yan na guys, para cash out to GCash. Open ko. Ayan guys, open ko ang Lazada account ko. Ayan guys, pakita ko guys ang Lazada ko ay 9.20 pesos guys. Ayan guys, ang akong cash out all. Ayan guys. Ang tantalan guys niyo John karon cash out ko 20 yung 10 30 ang total ay 33 pesos ay 1 pesos yan guys. Ang pakita ko guys kita mo guys ay manang games ko guys games. Ang games ko niya guys super legit guys and yan ano pangalan niya guys bicolor super legit ni guys laruin tayo. Pesos guys. If you are not Filipino, please leave. Thus, with a monthly salary of not less than 6,000 peso, please cross out. Thus, we don't need to make money. Guys, Okay, ang friends. ads na If you want to make 60,000 peso every Ang aming mga laro ay sinubok ng mga otoridad na tumutukoy kung gaano karaming pera ang maaari mong kikitain sa pamamagitan ng paglalaro ng aming mga laro sa mahabang panahon. Maglaro ng 3 minuto at kumita ng 0 peso. Wait lang guys. Wait guys. Ang ads guys or basahin guys muna ang gabay sa ako na pala makash out ko guys sa Lazada or sa GCash. Attention to those with GCash, Maya, GoTime Bank, MySSS, and other bank cards. You must download this money-making app. If I had known about this app earlier, I could have earned so much money just during a meal. Why was I running around every day handing out flyers? Isn't it nicer to make money comfortably at home? This app is perfect for people who haven't found a job yet. It won't waste your guys, pabilis na guys kasi yan guys, ayan na yan guys, ang pwede guys na lagi wala ni no invite guys. Yan cash out guys, meron na 3,000 coins, meron ako wow guys na 0.1 coins and 10,000 coins, meron ka 3 kung 34,000 coins, meron ka piso 103 pesos kung 3,000 coins, meron
nakuha ko niyang 34 million coins o ng 1,000. Super easy guys. Kung gusto mo guys ang gusto mo guys ang Gcash, meron ka ng 3 million, meron ka 100 pesos, 10 million, meron ka 300 pesos, o 34 million, meron ka ng 1k. Pili ka guys, tingnan ka Gcash o Lazada. Kung sa Gcash guys, tatlo pili guys, mukha mo lang 1k. Kung puta ko na coins mo ko sa Lazada, 1 minute kaya alas sa Lazada mo. Pakita ko guys sample. Okay guys, na claim. Butang mo yung for name mo, yung name mo sa Lazada at number. Kaya i-update ko kahit kung sa Lazada account ko kasi 9 ko na muna mo 9. Bakit i-update ko kung sa Lazada. Guys, sa Lazada continue ako. Okay na guys, ang tawag dito sa Lazada account ko guys, 0.3 pesos. Ang tawag nyo sa Lazada account ko kung sa Lazada. Guys, sa Lazada ko sa buong ay 9.50 pesos na guys. Super legit na guys. Ayun guys, cash out ko dito. 30. And thank you good sa mga nanonood sa mga video ko. And thank you guys. Salamat guys. Nalipat ko guys. Shout out kasi guys. Hindi ma-shoutout guys. Shoutout kay si Pimpim, shoutout si Miricon, shoutout kay si mga friends ko man. Kasi guys, tagalan guys akong Arausan guys sa Talisay, si Talisay Sunay mo. Total ng friends ko guys. Shoutout kay ang mga amigo ko si JM. Hindi ko naman sa JM i-shoutout ka. Lain lang kasi mong kulbaan eh. Shoutout to si Joker, shoutout to si John, shoutout to si Bingo ko Pispenko Vlogger, si Bernard, shoutout and Mamaya, si Tita Silene, shoutout. And thank you good. Please subscribe, like,